नमस्कार सांग माने आपण माने भाबुछंदी कि एते छुआ आम घरे कौन करछंदी काहेकि ना आज है मो पुअर जन्मदिन आसन देखिबा आज मो पुआ जन्मदिन आम घरे आज कौन रोषे हेची आ कौन कौन होची आगु आगु को देखंदु। स्पेशल खीरी तैयारी करछंदी सिलु बाबू। वाओ तापर हमर रेडी हे गला चिकन तरकारी। चिकन तरकारी पर आमर कौन कौन हेची आसन देखिबा। चिकन तरकारी पर हेची हमर दही बरा मिठा दही बरा आउ हेची टमाटर खट्टा स्पेशल स्पेशल खीरी। खीरी पर आमर रेडी हो जाइए मिक्स तरकारी तरकारी रे आमे ऊपर पकई देजु जीरा लंका गुंड। एबे आमर फाइनली रोषेई सरीगला। एबे आसंतु जिबा केक काटिबा केक काट साइला परे खाई कहबा रोषेई केमती लागुची भल लागुची ना भल लागुनी। एमी दे ओम व्हाट वाज सीडी चलो ये পয়সা বলছি রে আর পয়সা মানে আমরা পয়সা উঠিয়ে দেবা না পয়সা উঠিয়ে দেবা দাদা পয়সা দাদা পয়সা আরে পয়সা কত তো হ্যাঁ আমি जो दिया दे काली सकाल पेमेंट दो लेबर ना गाडे ए समझ पिला दिया तो तौनु खंड खंड कुआ छ समझ खंड खंड दउनु तू टिके टिके जण में 10 टाका रे 10 टाका भाई ए साइड ए देखा टिके आ मुहर मार करे देखा टिके ए रोई वो केक नहीं चल पूरा मैं केक सब वीडियो हां ए तो एक प्रवासर जान आसी साढ़े साढ़े तो मान नहीं देबो ना ए उठ बड़ जाना ने मोबाइल दोन पत्थर मारा दे सब का धरे ना बच्चे को धरे ना ऊपर नहीं जा कान्हा को दे दो से नहीं गेले कहां सुजी दे अरे सुन कान्हा को दे दो ଏବେ ମୋ ପୁଅର ଫାଇନାଲି କେକ୍ କଟା ସରିଗଲା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଦିଆ ବି ସରିଗଲା। ବାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖୁସି ତ ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିକି ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କେକ୍ ଖାଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ କାଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। आपण माने कौन सांग माने आपण मानू केक खाइको भल लागुची त जेबे भी भल लागुची कमेंट रे जणांतु। मते तो लागुची मो हैप्पी बर्थडे होउची कि काहेकि ना मु केक काटिके समस्ती दउथिली खाइया पई। आम वीडियो जब आपण मानक भल लागुची लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिया को जम्मा ही भूलिबेनी। आ छोट छोट पिला देखी केते खुशी लगला निहाती 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 कमेंट रे मते जणेबे। एबे आम बाबू पड़ी आसले केक खाए पई काहेकि ना से केक खाई नथिले से कैमरा को अने केमती केक खाउसन देखुना हांदी। तापर आमे समस्त दे केक खाई देलु लास्ट आमे छोट छोट पिला खाइया को दे दबा काहेकि ना एबे बहुत जोर ठंडा पइलानी आ बहुत राती भी हे गलानी ता घरु फोन कलेनी छोट छोट पिला खाइया को दे दबा। एबे सबुतिक छोट छोट पिला बसी बइले खाइया पई।
ୱାଓ ମତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପୁଅର କେତେ ସାଙ୍ଗ। ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇସାରିଲେଣି। ମୋ ଭାଉଜ ଆମ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିନଥିଲେ କେକ୍ କାଟିଲା ଆସିକି, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କେକ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ମୋ ଭାଇର ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ମାମୁଁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ମୋ ଭାଇର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ରାତିରେ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆମ ଖାଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ବାପରେ ତା ଖୁସି ତ ନ କହିଲେ ନ ସରେ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବହୁତ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାତା ଆଉ ପେନ୍, ପେନସିଲ୍ ଆଉ କଲର୍ ପେନ୍, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି। ମୋ ଭାଇର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାତା, ପେନ୍, ଚକୋଲେଟ୍। ମୋ ପୁଅର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱାଚ୍, ମୋ ଭାଇର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତା ୱାଚ୍ ଦେଖି ସେ କେତେ ଖୁସି। ଆଉ ପଛପଟେ ବସିକି ମୋ ଟିକି ପୁଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ। ସେ ଭାବୁଛି କି ଦେଖିପାରିବେନି, ଦେଖିଲା ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। এই ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ। ଆଉ ଏ କଲର୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବେ। এই ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଅଙ୍କଲ୍, ଆଉ ତା ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି ଜୋତା। ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲି ଗିଫ୍ଟ ଦେଖା ସରିଗଲା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ?